来到这里。 Ya, jadi kemarin sore pertama setelah mendarat dari Makassar ke Balikpapan itu saya langsung keliling ya kota Balikpapan ini, melihat semua jalan dan kota ini gimana, kenapa pemerintah Indonesia ini memilih Kalimantan Timur ini menjadi ibu kota Indonesia. 去了我们的地区啊，看到了那些非常豪华的小区，走过了我们加里曼丹最主要的我们的大路，然后看到了我们所有的商业。 Ya, jadi kemarin sempat menuju ke arah perkembangan kota baru lah di daerah Grand ya, Grand City. Itu lihat bagaimana perkembangan sana, kemudian rumah-rumah juga dibangun di sana dan juga mengelilingi beberapa kota, jalan-jalan protokol di sini yang besar ya, dan melihat banyak sekali bisnis yang ada di kota Balikpapan. 那么用不到12个小时的时间，我今天上午在我们的商业综合体给我们加里曼丹所有的伙伴们确定了我们加里曼丹分公司的地址300平米。 Ya, jadi dari kemarin sampai sekarang kurang lebih 12 jam ya, saya udah melihat dan mengelilingin beberapa daerah di Balikpapan ini, dan tadi pagi saya sudah melihat satu tempat dan saya sudah memutuskan untuk kantor cabang baru akan dibuka di Balikpapan ini. Yang lebih tidak langsung kantor sendiri ya. 这一次来到加里曼丹，刚刚我们的海里啊，然后有说 CEO 来到我们的地区以前都是带2个人，那为什么这一次带着我们5个优秀的管理人员来到加里曼丹，而不是所有印尼的分公司我都带着5个，没有超过3个以上，没有，从来没有。 Jadi kemarin Pak Heri juga tadi mengenalkan bahwa biasanya kalau misalnya CEO datang itu paling 2 orang temanin ya. Tapi kenapa hari ini bisa sampai 5 manajer datang ya untuk menemani beliau di sini, dan saya pastikan bahwa untuk datang ke Balikpapan ini dan beberapa kota itu tidak ada lebih dari 5, paling cuma 2-3 orang saja. 那么我们一起来去看我们在天狮在加里曼丹2024年的发展，来到这里就一定让加里曼丹在天狮印尼不一样。2024年我们重新开始，一定可以创造更好的业绩。 Ya, dan ini tujuan saya adalah saya ingin kita hadir di sini, melihat peluang di sini di Kalimantan ini, di Balikpapan ini dan seluruh Kalimantan ya, bahwa kita melihat satu peluang, dan saya pastikan bahwa tahun 2024 ini tidak sama dengan tahun sebelumnya, dan kita memulai dari baru membangun bisnis ini di Kalimantan. 这一次也是刚刚从我们1月14号，然后天狮全球的业务启动会非常有幸参与啊，然后在几天的时间里边，从天狮集团总部我们点起类似像 Olympic 的火炬啊，我们天狮的市场启动的火炬，我们去了长城，我们开启天狮2024年全球的业务。 Ya, jadi beberapa hari yang lalu kebetulan juga saya mengikuti, dan saya beruntung sekali di China tanggal 14 Januari juga ada kick off bisnis di China, dan saya mengikuti hadir di sana, dan juga Tiens pada saat itu mengadakan satu seremoni untuk penyerahan obor. Ya, obor ini seperti obor Olimpiade yang dari kantor pusat itu mulai kemudian dibawa ke tembok Cina. Kemudian dari sana baru semua akan disebarkan di seluruh dunia. 那么我们在天狮总部里边，我们竖起了我们的火炬啊，这个火炬就像奥林匹克火炬一样，它在代表着我们的一种坚持的精神，让我们在2024年坚持不懈的，然后去发展我们的业务。 Ya, jadi dari obor ini, seremoni obor ini artinya obor ini dinyalakan dan itu bersambung-menyambung, gitu. Artinya membawa satu spirit, spirit Tiens kita, di mana kita harus bekerja sama untuk menyebarkan ke seluruh dunia bahwa ini adalah semangat kita. 那么我在这里要特别感谢今天能够到场的我们所有的伙伴，在2年的时间里边，我们加里曼丹没有办公室，但是各位优秀的伙伴依然坚持，你们已经把这个精神传递，你们是最棒的。 Ya, jadi saya melihat bahwa selama mungkin sudah 2 tahun lebih kita di Kalimantan tidak ada kantor cabang ya. Tapi saya melihat Anda semua sih tetap bertahan, tetap semangat ya. Itu adalah spirit yang Anda tunjukkan bahwa ini adalah spirit pemenang dari bisnis ini. 这一次带着我们的2024年的希望，
我来到印尼的市场，也是我这一次走亚非区域的第一个国家。Ya, jadi pulang dari China kemarin ya, di tahun 2024 ini saya juga pertama kali setelah pulang dan hadir di satu negara di Indonesia. Ini adalah pertama kali saya datang ke negara, yaitu di negara Indonesia ini. 那么在这一次的行程中，走到我们的萨马朗日惹州家，还有我们的登巴萨、苏拉巴亚、马嘎萨、加里曼丹、梅旦，后边还有班栋，整个一个月的时间，我会走遍我们整个印尼，见我们所有的伙伴，见我们所有的办公室。那我每走一个地方，这个地方必然会有变化，必然会有发展。Jadi saya setelah pulang dari China, ya saya berkesempatan ingin mengunjungi seluruh kantor-kantor cabang yang ada di Indonesia ini. Pertama saya datang ke Semarang, kemudian ke Jogja, kemudian di Denpasar, kemudian langsung maju Surabaya, kemudian ke Makassar, dan hari ini bisa hadir di kota di Balikpapan di Kalimantan ini. Dan saya yakin ya, saya hadir di kota ini, saya ingin melihat dan saya ingin membuat bisnis, dan saya yakin kehadiran saya ingin semua kantor cabang yang ada yang buka, semua kita akan bisa bangkit kembali. 那么在我们的三宝龙，大家有看到了，我们在印尼的我们有一个新的办公室，是体验的办公室，大家有看到是吧？ Jadi beberapa saat yang kita baru meresmikan satu kantor cabang di Semarang, ya, seperti experience store, ada yang sudah pernah lihat ya di Semarang. 那么在那个工程只完成了50%，实际完成之后会比那个更漂亮。 Iya, jadi dari Semarang itu mungkin ada yang sudah jadi, itu mungkin baru 50%. Tapi next time nanti beberapa cabang lagi jauh lebih bagus dari yang ada di Semarang itu. 在我们的三马浪之后，泗水办公室正在装修，在3月17号就要开业。走到登巴萨，我们的办公室会选择那里最漂亮的商场，最新的商场。 那走到马嘎萨，我们也选择了最新的发展的区域，能够代表我们 branding 的 office。那来到加里曼丹，我们也会把这个办公室，然后已经确定，那么一定会以包括吉嘎达我们的2400平米的办公室，以全新的形象提升全国所有 office 的形象。 Ya, jadi dari Semarang, kemudian yang kedua adalah di kantor cabang Surabaya. Ya, Surabaya sekarang lagi renovasi, dan kurang lebih sekitar bulan Maret ya, pertengahan tanggal 17 itu akan ada peresmian di kantor cabang Semarang, di Surabaya. Dan selanjutnya juga kemarin sampai di Denpasar, itu sudah muncul satu mall yang bagus, yang terbaru, yang memang cukup mewah juga di kota Denpasar. Kemarin kita lihat ya, kemarin juga ingin mencari tempat di sana ya. Dan kemudian juga sampai ke Makassar ya, juga melihat tempat-tempat yang juga ada daerah bisnisnya ya. Dan hari ini kemarin di Balikpapan ya, tadi sudah ada satu tempat juga, dan kemudian kita akan sewa di sana kurang lebih 300 meter persegi ruangan, dan kita akan buat renovasi yang luar biasa. Semua kantor cabang kita akan berubah tidak seperti dulu lagi. 除了我们的办公室的形象提升之外，在2024年，我们还会去做出对于 Stokis 的支持计划，把我们全国的 Stokis 的形象提升。 Jadi dari semua kantor cabang dimulai, semua kantor cabang kita image kita ya, bahwa renovasi kita punya kantor cabang pasti akan semakin bagus, semakin indah lagi, dan selanjutnya adalah stokis kita. Ya, stokis kita juga kita akan menaikkan juga image-nya dan juga branding-nya. 那么我们这里有没有专卖店的店长？ Ada pemilik stokis di sini, angkat tangan? 哦，也是哈。那我在这里可以承诺，刚刚脚上的 Foot Massager 到了之后，专卖店1人1台免费送给你们去体验。Oke, dan hari ini saya bisa pastikan ya, untuk stokis yang dari Kalimantan ini, saya mau pada saat nanti Foot Massager datang, saya ingin memberikan secara gratis bagi stokis semuanya. 那么在这个大家可能在关注，那刚刚Marty 已经讲了我们整个2024年全球的业务的方向。 Ya, tadi kita bisa lihat tadi ya, Pak Martin sudah menjelaskan tentang bisnis strategi kita sepanjang tahun 2024 ini. 可能大家更关心2024年印尼我们能够有什么？
Ya kira-kira dari apa yang sudah dijelaskan Pak Martin, bisnis strategi kita 2024, kira-kira apa yang kita bisa dapatkan di tahun 2024 ini? Ada yang mungkin masih berpikir apa ya? 那么我们第一个变化是在我们的业务政策，大家比较关心的 promo 方面的变化。Ya juga mungkin ada tahun 2024 ini masih banyak yang berpikir, wah kita mungkin berpikir kita promo apa yang kita bisa dapatkan ya. Mungkin ada perubahan-perubahan dari promo ini tahun 2024 ini. 其实按照我们现在的印尼市场的销售情况的不一样，可能我们的爪哇岛，可能我们的 online business 比较多，可能我们的其他的岛屿，可能我们的 offline business 比较多。那可能大家的速度是不一样的。其实对于过去的我们的 sales 来讲的话，那些 promo 的条件，对于可能我们的 online business 的会非常容易，可能对于我们 offline 的可能会难一些。大家看完了方案之后，哦，好难啊，那我就算了吧。那今年我们就不一样了。Ya, jadi mungkin selama ini kita lihat penjualan ataupun omset kita ya di Indonesia ini kebanyakan yang bagus itu mungkin online ya, di Jawa gitu ya. Penjualan online-nya bagus, tapi yang di luar Jawa mungkin banyak yang offline gitu ya. Dan mungkin kecepatan untuk membangun bisnisnya juga beda. Ya, beda sekali di sana dan sini. Terus pada saat keluar promo, pas dilihat, waduh syaratnya kok tinggi sekali gitu, beda gitu. Aduh, nyerah deh gitu, langsung taruh. Gitu. Akhirnya dari sini juga nggak akan begitu berkembang dibandingkan dengan online gitu. 那么在今年，我们所有的 promo 都会按照我们的 marketing plan 来进行，推出2套积分体系，一个是针对于我们荣衔级以上的，我们的8星级以上的，现金特别奖的一个积分的方案，大家已经看到了。Ya, jadi untuk tahun 2024 ini kita akan ada perubahan, ya. Perubahannya itu juga ada 2 cara. Jadi bagaimana cara kita memberikan promo itu harus berdasarkan marketing plan. Ya, Anda bisa melihat yang pertama adalah sistem perhitungan poin ya untuk bintang 8 ke atas. Ya, bintang 8 ke atas ada special cash reward itu berdasarkan perhitungan poin. 那么我们在直销的这个事业里边，我们不是讲求个人，我们讲求的是团队。所以我们在做 promo 的时候，大家一定要把团队大家合作去做我们的这个政策。可能有一些8星觉得，哎呀，我努力了很多，我才只有$1000，但是你要把这个事情看得更长远。那么你的上线，你的上线，然后就是铜狮、银狮、金狮，他们去获得的整个网络的奖金，大家合在一起是非常非常的吸引的。那么今天我是一个8星，我就要 up，我要升级。有一天我一定可以坐在上边去享受我整个网络的分红和奖金。Jadi kalau kita lihat sekarang ini, kalau kita pada saat kita membangun jaringan ini ya, membangun jaringan mungkin ada orang yang berpikir diri sendiri. Tapi kalau kita benar-benar membangun jaringan itu bukan kita berharap diri kita sendiri, tapi seluruhnya bersama grup. Kalau grup kita sukses berarti kita juga akan mengalami kesuksesan. Mungkin saat ini kalau kita lihat mungkin bonus kita ya mungkin cuma sedikit atau omset kita sedikit ya, mungkin $1000 misalnya. Ya, tapi kalau misalnya kita kerjakan berbawa grup kita semuanya berbangkit, ya kita akan naik. Ya mungkin di atas kita omsetnya akan besar dan bonusnya juga besar. Dan kita juga berharap downline kita itu atau kita juga itu akan naik juga peringkat semakin tinggi supaya kita bisa merasakan bonus yang besar pada saat kita di peringkat yang tinggi. 所以我们今年做好这个方案，上线要帮助下线下线我们要一起要努力要加油，一定可以在今年获得更好的收益。 Jadi dengan adanya promo yang berdasarkan marketing plan supaya kita mendapatkan kumpulkan poin, berarti upline itu harus bantu downline-nya. Seperti marketing plan, upline bantu downline-nya, baru bisa membantu diri sendiri. Jadi tahun ini kita benar-benar ada perubahan besar supaya kita betul-betul bekerja sebagai satu tim. 那么对于我们的8星说，哎呀，这个我也得需要团队来去做呀，我已经有方案了，那我的下线7星级以下怎么办？那3月份我们还会推出来针对7星级以下的我们的另外一套积分体系，Oke, jadi kalau misalnya tadi untuk bintang 8 above ya sampai ke bros sampai ke director ataupun selanjutnya itu bagaimana dengan peringkat-peringkat di bawah bintang 7 ke bawah gimana kira-kira ya. Tapi saya bisa katakan bahwa kita ada lagi yang kedua sistem promo untuk bintang 7 ke bawah itu ada sistem poin yang lain
那么对于我们的低级别，那我们的积分的获得会从我们的拉新、我们的招募新人 recruit 和我们的 PPV 和我们的 upgrade 和我们的卡升级，可能我们的 gold， 然后还有我们的platinum， 然后整个升级，我们全部都能获得积分。那这个积分可以进入到我们的 V-Share 里边去换取不同价值的好物。Iya, jadi untuk bintang 7 ke bawah itu ada sistem pengumpulan poin. Bagaimana pengumpulan poinnya? Itu dari marketing plan apa yang kita kerjakan. Di sana kita rekrut, ya kita upgrade, ya kita misalnya naik peringkat, ya kita bisa misalnya menjual juga, itu akan ada poin-poin yang kita kumpulkan dan seterusnya, dan kita akan bisa tukarkan masuk di VCR kita, ya poinnya. Kita akan tukarkan produk-produk, hadiah-hadiah, reward seperti yang kita bisa dapatkan yang disediakan oleh perusahaan nanti. 那么在这个商城里边，可能大家这个商城里边可以换什么？ Nah, Anda ingin tahu kira-kira poin ini bisa tukarkan apa ya hadiahnya ya, 那么 rewardnya? 这个商城里边会有摩托车，会有 international trip， Ada motor, ada perjalanan luar negeri, 会有 local trip， ada juga jalan dalam negeri, ya. 可以有 iPad， Ada juga iPad, 可以有 handphone， nanti ada handphone juga. 还有一些我们经常会用到的，你会感觉物超所值的好物。 Ya, jadi Anda bisa dapatkan apapun peralatan yang bisa Anda gunakan sehari-hari yang betul-betul bagus dan bermutuskan. 我用一句话来总结，就是你喜欢什么，我有什么。 Ya, jadi kalau bisa dikatakan dengan satu kalimat, Anda maunya apa, Anda dapatkan apa. 那么大家今年要运用好我们的低级别的积分政策，我们高级别的积分政策，让我们所有的伙伴今年都能够除了我们的 bonus 以外，还有很多 more product、more promotion 都可以获得。 Iya, jadi kita harus gunakan benar-benar ya promo ini, artinya pengumpulan poin untuk yang peringkat yang rendah di bawah bintang 7 dan bintang 8, kita sama-sama jalankan, ya sama-sama berjuang ya untuk mendapatkan poin-poin itu dan meningkatkan omset kita, dan juga kita mendapatkan hadiah-hadiah yang telah disiapkan oleh perusahaan. 那么第二个是，那我们既然要做积分，那我们肯定要把我们的事业计划要做好，我们的事业要做好，我们还要有一个非常强有力的工具。 Ya, jadi untuk kita bisa mengembangkan bisnis itu, menjalankan bisnis dan mendapatkan poin-poin ini, tentunya kita juga ada bisnis strategi yang kita bisa dapatkan. Dan untuk mendukung ini perjalanan bisnis kita juga ada toolsnya atau alatnya untuk mendukung sistem kita dan bisnis kita ini. 因为我们每一天都要分析数据啊，过去我们拿着手机看，哎呀，我这可能年龄大了，得这样看哈。 Ya mungkin Anda tiap hari harus lihat mungkin VCR-nya pakai handphone ya. Ada yang sudah tadi mungkin berumur ya, lihatnya ini deh, ya. 那么今年我们会在大约5月份的时间，会把我们的电脑版，会把我们的手机版，会让我们的工具里边的内容分析的内容更丰富，全部上线。 Ya, jadi kira-kira bulan 5, perkiraan ya bulan 5 nanti ada update untuk feature kita, mungkin tidak di handphone kecil ya. Nanti kita akan ada versi websitenya supaya Anda bisa menganalisa bisnisnya lewat dari website, dari Anda bisa cek dari komputer. 第三个，那我们这样的工具，第三个是我们的 V Moment。那么不是所有的公司都可以投入巨大，尤其像我们 Direct Selling 的公司，可以投200人的 IT 团队，和我们去开发这样的一个 social media 集合的这样的一个，包括 meeting 啊 ，free meeting 都在这个里边。只有我们的李金元董事长为了我们事业伙伴的发展，不惜资金的投入来帮助我们。 Ya, jadi yang ketiga, yang tadi kita lihat tadi V-Moment ini bukan sembarangan V-Moment ya. Anda kalau melihat, wah itu sama seperti yang, tapi Anda bisa lihat bahwa Mr. Li Jing yang telah menginvestasi yang luar biasa besar untuk membantu kita semua. Ya, bahkan ada 200 IT itu bergabung untuk membuat satu aplikasi platform yang bisa membantu kita. Jadi
fitur-fiturnya, mana ada 10 keunikan itu bisa bercampur di sini ya. Anda bisa sosial media, Anda bisa sharing, ataupun Anda bisa live, ataupun Anda bisa menggunakan AI jadi satu. Itu tidak ada satu perusahaan MLM yang bisa melakukan ini selain dari Tiens, karena bisa diizinkan. 我们的品牌已经有超过30年，那么30年对于可能我们的年龄，那可能都已经成为老人家，但是我们从来没有停止过学习。在李金元董事长的带领下，我们在不断的创新，不断的提升。我们和这个互联网的时代去结合，我们利用大数据，利用新的平台，带着所有的伙伴，从来没有让这个时代去抛弃。 Ya, jadi kita selama ini tahu bahwa kita dari Tiens sudah kurang lebih bisnis kita udah hampir 30 tahun. Ya, brand kita udah 30 tahun, dan bahkan orang-orang berjuang saat ini sudah mungkin usianya juga sudah cukup. Tapi Tiens yang usia 30 tahun tapi tidak pernah merasa tua. Ya, Tiens saat ini terus ikut berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman. Yang mengikuti era digital ini kan. Mr. Jing itu dalam kepemimpinan Mr. Jing ya, kita terus belajar, kita terus berinovasi. Ini membuat di era digital kita juga tidak ketinggalan. Kita bahkan menjadi leader di sini dan membantu kita menjadi lebih besar untuk membuat bisnis kita menjadi lebih besar. 从第3个变化，我可能今天讲的比较多啊，因为我们2024年，因为要在加里曼丹这个地区重点发展，那么第3个变化。 Ya, jadi dari tadi yang saya ngomongkan tadi cukup lumayan banyak ya, karena saya ingin di Kalimantan ini ya, saya fokuskan untuk tahun 2024 ditaruh di Kalimantan ini. Jadi ada beberapa perubahan ya di sini, jadi saya katakan ada 3 perubahan ya. 那么第3个变化是我们整个印度尼西亚从3月份开始会由从我们的 education 的部分进行提升。 Ya, jadi dari perubahan pertama adalah dari bulan 3 mungkin edukasi kita ada mengalami perubahan yang lebih baik. 那么来自于我们马来西亚的亚非区域的教育总监 Jeff 总，还有我们的新的产品教育的负责人。 从马来西亚来到印尼，那我们每一处的教育的提升，包括我们系统的教育、我们产品的教育，都会是一个组合。在3月份，把我们整个印度尼西亚的我们的伙伴进行全面的我们的教育内容的提升。 Jadi di bulan 3 rencananya kami akan mengundang seorang director education dari Asia Afrika region untuk datang ya, termasuk juga dengan penanggung jawab edukasi ya, di senior manajernya akan datang ke Indonesia, dan kita akan mengadakan satu pertemuan dan training untuk meningkatkan trainer kita dan materi-materi training ya, semuanya akan ada peningkatan ya, supaya kita betul-betul mendapatkan satu pendidikan yang baik dari perusahaan. 而且来到我们印尼市场上，能够做我们印尼市场教育的管理人员也好，我们请的 trainer 也好，必须都是在这个 direct selling 这个行业里边超过15年甚至30年经验的我们的专家来到印尼的市场，带着大家全面提升。 Ya, jadi juga kita akan mengundang ya orang-orang yang luar biasa, yang trainer-trainer yang mungkin pengalaman 15 tahun ke atas, yang di daerah bisnis network marketing atau jaringan ini, untuk bisa datang memberikan kita training ya, supaya kita betul-betul bisa meningkatkan kapasitas kita. 那么第4个变化是我们的产品。 Dan yang perubahan berikutnya yang keempat adalah perubahan dari produk kita. 那么除了我们刚刚讲的我们的 mattress， 我们的 foot massager， 我们还有身上的我们 body 的 massager， 还有我们的 blood balance 啊，我们的血糖的平衡的。那么我们的一手康，我们的 Sutufaris， 我们的床垫 mattress， 从头到脸到身到脚全部进行全面的理疗提升。 Ya, jadi dari perubahan dari produk itu kita kan ada masuk beberapa produk yang kesehatan yang kita bisa pakai ya. Misalnya Anda lihat di sini ada MHCA ya, dari kepala, kemudian untuk wajah ada Silvaris, yang itu nanti ada body massage juga yang untuk badan ya. Kemudian kita lihat ada matras, kita bisa tidur, termasuk tadi yang tadi kita lihat foot massage, dari atas kepala ya sampai seluruh badan sampai ke kaki kita bisa pakai produknya sih untuk bisa. 在这
这些所有的我们的事业、教育、产品、工具，所有都给大家补充上，提供了之后，那我们所有的 leader 要做什么？ Ya, jadi dari bisnis plan kita sudah kita tambahin promo, kemudian dari produknya, kita dari edukasinya, dan dari semuanya kita sudah berikan, ya. Dan kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai leader? 第一个任务是要把我们今天分享的内容重新回去给我们没有到场的伙伴们去分享。 Yang pertama tugasnya adalah kita yang hadir di sini tugasnya pertama saya memberikan satu tugas Anda sharing kepada teman-teman Anda yang belum hadir di sini. Ya, Anda sharing ke semua guru Anda. 第二个目标是借助我们所有的政策，我们来去把我们的市场做大，获得更多。 Ya, jadi yang kedua adalah kita gunakan bisnis plan kita, promo kita untuk kita kembali ke market dan kita buat market kita bisa besar lagi. 我们所有的8星级以上要努力获得我们的特别奖、名车奖、别处奖。 Jadi semua bintang 8 kita harus lebih semangat lagi, harus serius lagi membangun jaring supaya kita bisa mendapatkan special cash reward kita. 把我们的业务节奏放到8月份之前，大家一定要努力。为什么是8月份之前？ Ya, jadi saya ingin tantang Anda, challenge Anda. Ini semangat ini harus Anda jalankan sebelum bulan 8 ya, sebelum bulan 8 itu berakhir. Kenapa saya ingin sebelum bulan 8 Anda gas terus? 因为29周年，我们全球的盛典在迪拜。 Karena ulang tahun TIENS kita ada celebration ke 29 tahun TIENS ada di Dubai. 那么在这个迪拜的大会上，我们将会有来自于全球超过1万名优秀的伙伴。 Dan di sana di Dubai nanti itu akan hadir 10.000 orang distributor atau leader yang berprestasi dari seluruh dunia akan berkumpul sana. 我们光会场投入就超过100万美金，十分豪华。 Ya, jadi kalau Anda bisa saya kasih bocoran di acara itu di gedungnya TIENS menginvestasikan $1 juta untuk menyewa ruangan itu. Anda bisa melihat betapa megahnya nanti di ruangan pertemuan itu. 第三个是我们在这场大会上边会有超过100名我们奥林匹克的冠军，我们超过20位来自于全球的政要总统。 Ya, jadi di ketiga nanti di acara di Dubai nanti TIENS celebration nanti itu akan hadir lebih dari 100 orang juara-juara olahraga Olimpiade akan hadir di sana dan ditambah juga lebih dari 20 orang kepala negara atau bekas kepala negara akan hadir juga di Dubai nanti. 那么在迪拜的大会上，你站到台上接受我们来自于政要、总统，还有我们亲爱的李金元董事长的荣誉给予你。 Ya, jadi kalau Anda dapat reward nanti, Anda panggil di panggung kemenangan di Dubai, Anda akan dapatkan penghargaan ya dari kepala negara ataupun atlet-atlet juara Olimpiade, bahkan Mr. Lee Jingen akan memberi selamat kepada Anda di sana nanti. 我们做这个事业，我们今年我们要在印尼做的我们的文化就是你的身、你的心、你的精神、你的社交的朋友圈要全面提升。你想想，你和总统拍照回来之后，你身边会是什么样的人？ Ya, jadi kita tahun ini kita ingin ya Anda semua berubah juga. Ya, Anda lihat jiwa Anda dari hati Anda juga harus upgrade. Kenapa dia bilang upgrade? Kalau Anda misalnya datang ke sana sebagai penerima reward, Anda berdiri foto dengan orang-orang hebat ya, jadi presiden. Kira-kira kalau Anda bisa pulang dan melihat foto itu, Anda bisa tunjukkan pada orang. Kira-kira Anda seperti orang yang seperti Anda, apa harganya gitu. 大家要不要加油？ Ada yang mau semangat? 好，最后，然后祝我们所有的伙伴在2024年都能够快乐、幸福、健康、成功。谢谢。 Ya, jadi tahun 2024 ini saya ucapkan supaya Anda tetap sehat, ya Anda bahagia dan Anda tentunya sukses bersama TIENS. Bapak Ibu, ada sebuah penyelamatan nanti. Kami mohon pada Ibu Hajat Riani sama Ibu Masita